राजेश येवकार रिसंटली तारा केरकर आयलेली रेस मागूस वेऱ्यान आणि ते स्थानिक लोक सुद्दां आसले रेस मागूस वेऱ्याचे. त्या प्रेसान तेणी म्हटलें तुमचो जो कन्सल्ट सरपंच आसा आनी तिजो हजबंड आसा तो खंय लोकांच्यो प्रॉपर्टी या घरां मोडपाची प्रकरणां करता. हेजेर तुजें कितें मत आसा? एज कशें आसा मरे, खूब वर्सां पयलीं मरे एक बंटी बबली पिक्चर येयल्लें तुमी पळयलां आसतलें. ते तितून आसलेलो अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या रॉय दोगां कितें करतालीं. ताज महल सुद्दां पिक्चरान जेन्ना केला तो रोल सद्या मरे आमचो सरपंच आहा पळय सुष्मिता पेडणेकर, तिजो घोव सुभाष गोपाल पेडणेकर तो रोल सेम निभयता. ते पार्ट 1 मरे बबली बंटी एन बबली आनी हे पार्ट 2. आतां वेऱ्यां तर पयशी न्हू, केन्ना एखादो बिल्डर जेन्ना पंचायतीक मेंबर जाता पळय तेजे दोळे फक्त खंय आसता प्रॉपर्टींचेर. सगळो सत्यानाश करून सोडले दोगांय घोव बायलांनी तेंच्यांनी वेरेचो. आयज उदकाक आमकां हें रस्त्याचे वशाड घातलेले आसा. आतां आमकां काल आयको येयला कितें की मुसुंडे कडल्यान रस्तो व्हरोन एका बिल्डराक दिवपाचो प्रयत्न चालू आहा तेजो. थंय आतां आमी इनलिगल लायटीचे खांबे घातलेले आसा. मुसुंडी सुद्दां कोणाक विकपाचो प्रयत्न. हेजेर विचार कर तूं, जो तारा केरकरान विशय काल काडला पळय ते सत्य आसा. इवन तेणी सुद्दां म्हटलां पळय कितें हो घरा लोकांचे झगडे पेटयन लोकांची जमनी हडप करता पळय तें 100% खरें आसा. हे बारीक तर विचार करशी ऑफ द कॅमेरा तुका खूब जाण लोक सांगतले तेजो एकमेव एजेंडा तेका प्रॉपर्टी समज आवडली न्हू लोकांच्या घरांनी झगडी पेटोवपाची, कशी करून फॅमिली भितर फूट घालपाची आनी ती प्रॉपर्टी हडप करपाचो एकमेव कार्यक्रम दोगांनी चलयल्लो आसा. सुष्मिता सुभाष पेडणेकर म्हणटा पळय ही रबर स्टॅम्प. ते पंचायत आसा रेज मागूस पळय ती फक्त चलयता कोण, तिजो घोव आनी तो दुसरो पार्टनर तेजो आहा तो MLA आमचो केदार नायक. तुमच्या वेऱ्यान हळू बिल्डर लॉबी क्रिएट जाता अशी दिसता तुमकां, आनी कितें मेसेज दिवंक सोदता तुमच्या लाडक्या सरपंचाक आनी तेंच्या हजबंडा खातीर? वेरे कितें आसा रे बाबा, हांगा तूं मांडवीच्या तिरार रावन पळय सत्यानाश करून सोडला गांवचो हेंच्यांनी मरे. अरे वयता आसतना कांय व्हरचो ना, तेजी परिस्थिती सुवायची पळय. देवा कडेन आरोग्य बरें माग, तुका आयज चलोंक जायना. हांव म्हणून तें वायट बरें जावचें म्हणून, हांवूय देवा कडेन तुका दीर्घ आयुश्य गावचें म्हणून. तुजी अवस्था पळय मरे, आनी म्हाका 5 वर्सांनी तुका हातीक धरून चलोवचो पडटलो. कितें घाय घेता लोकांची रे. रेज मागूस गांवांत जे पळय सरपंच जाले न्हू, आतां माझी आसा पळय ते इतिहास काळांनी पळय. इतिहास काडल्या उपरांत कळटलें बाबा येणाऱ्या काळान आपलीय तीच परिस्थिती जावपाची आसा म्हणून. या थँक्यू.